point de presse. Ça va être très. On ne va pas s'étendre sur la question pour vous remercier d'être là. لأن الصحافة والميديا en général عندهم واحد دور مهم في تطور الرياضة أو شي هضرة على الرياضة. الكوميونيكاسيون سي امبورطون. دونك جو ريميرسي d'être là. أنا نشكركم. غنحاولوا باش نناقشوا على هذه الوضعية اللي فيها الرياضة اليوم انطلاقا من داكشي اللي وقع وداكشي اللي حنا فيه اليوم. كنتمناو باش نخرجوا من هاد الورطه اللي حنا فيها. كاين السي القاري ancien joueur, ancien joueur international, secrétaire général du COC, سي وقور الاستاذ ورئيس النادي المناشد، سي مقيت سي مقيت هو الرئيس ديال النسور الركبي ديال الدار البيضاء، وكاتب عام ديال لا ليغ سي فوتاوا، سي الامين المان ديال لا ليغ ديال لا كوت ويست اللي فيها الدار البيضاء وخارجها ستاد. Pour l'instant, on n'a pas d'équipe stade, mais déjà une équipe عندها التاريخ في خريجة. دونك عرفتوا باللي اش وقع قبل. l'Assemblée générale ordinaire élective كانت مقررة le 30 novembre. كانت مقررة le 30 novembre. إذا ما فيه حنا قدمنا اللائحة قبل في الديلي تاع أوقات سيتي لو 21 نوفمبر، و لو 21 نوفمبر في العشية اللي الرئيس بلا ما يستشر مع حتى شي واحد قرر باش يأجل هذا الجمع العام إلى تاريخ غير محدد وبدون سبب. الى اليوم ما عرفناش السبب الحقيقي علاش هذيك لاسامبلي جينيرال اللي كانت تكون لو 30 نوفمبر تاجلات. ما عرفناش السبب الحقيقي، لان كانت لائحه وحده اللي كانت تحترض، ماشي جوج، ماشي وحده تحترض. وكانوا كاع لا الكوميتي اولمبيك ولا المينيستير ولا رugby افريك ولا وورلد رugby كانوا غادي يحضروا. المهم ما حنا ملي سقنا الخبر بلي الرئيس أجل تفاجئنا وحاولنا باش ندافعوا على الحقوق ديالنا، لأن لا يعقل الرئيس يقرر بوحده بلا ما يتشاور مع البيرو فيدرال، مع المكتب المديري. وقع اللي وقع فعلا ثلثين ديال الاعضاء قدموا الاستقاله ديالهم. اذا المكتب ما بقاش، كان فاكونس، شوف يسموا بالعربيه الشغور، فراغ ما كاين شغور. وقرر باش يستنف يكمل في النشاط الرياضي اللي ديال داك العام، ياك، باش يمكن دوك الفروق اللي تقساو يرجعوا. ما عندنا حتى شي حاجه. حنا ما الرياضه، ولكن علاش ما دارش هادشي قبل؟ علاش ما دارش في مود سبتمبر، في مود اكتوبر، في مود نوفمبر؟ كان عندنا 3 شهور باش يمكن نديروا هذه الكومبيتيسيون هنا، وهذوك الكلوب يتقساو. ما يتقساوش. علاش يتقساو؟ علاش يتقساو؟ على ماشي اللي كانت دي موتيف تري، ماشي شي حاجه سيريو. المهم التجأنا بطبيعه الحال، التجأنا الوزاره الوصيه، لان هذا هو اللي كاين واحد الركور ادمينستراتيف. ركور ادمينستراتيف ما يمكنناش نمشيو ديريكتومون للمحاكم. تشوف لنا راه
يمكن الوزاره الروسيه غادي تسحب في هذه القضيه هذه، يمكن غادي تاخذ واحد القرار. و باراليلمون رugby افريك حتى هي صيفطت الرساله الاولى كتسال في 8 ديسمبر علاش تاجل ومتى غيكون الجمع العام الانتخابي، متى غادي يكون. هذه الرساله الاولى. الرساله الثانيه في جونفي عاوتاني رugby افريك صيفطت واحد الرساله كتقول واش كاين شي واحد اللي غادي يتناقش معنا في هذه الجامعه وغادي يجاوبنا يقول لنا واش المغرب غادي يشارك ولا ما غادي يشاركش في لي كومبيتيسيون في لو بروغرام جينيرال ديال لي فورماسيون. هادشي كلشي كاينه اوسي لا بتيت سوبونسيون اللي كيصيفطوا لينا وورلد رugby بور لو ديفلوبمون اللي كتخدم فيها 600,000 درهم باغ ان اللي كنشدوها اونيكمون مخصصه للديفلوبمون دو رugby لو رugby pour les jeunes et pour le féminin. كلشي هادشي اليوم ما كاين حتى شي واحد اللي يتكلم يقول لنا لا فيدراسيون ما جاوباتش نهائيا. و اش قررنا لي كلوب لا ليغاليتي والشرعيه ديال لي كلوب يتجمعوا. هذه واحد 3 اسبوع تجمعنا هنا ياك. تبقى الماده 17 ديال القانون الاساسي، الماده 17 الالينيا 3 ياك كتسمح تولوت ديال الاعضاء ديال الجامعه تولوت اللي كيمثلوا تولوت ديال الفروق والعصاب ياك يمكن لهم يمكن لهم يطلبوا بالاجتماع بالجمع العام الانتخابي. هذاك تولوت اللي تقريبا عنده اكثر من الاغلبيه، ربما لي دو تيير جو كخوا. ان تيير بلوس سي بور ليكستراوردينير. غير الاستثنائي غير العادي، غير العادي هو الاستثنائي. هذه حنا كنعيطوا لاسومبلي جينيرال اوردينير. لي تيكست عندكم وناتكم لي تيكست، لو تيكست ديال لي ستاتيو راه كاين ياك اللي كايتي ابروفي بار لو مينيستير en 2019 parce que حنا لا فيدراسيون depuis 2012 وحنا مطبقين القانون القديم، مطبقين الظاهر ديال 30/10 3009 30 depuis 2012 ماشي عاد جينا depuis 2012. ensuite كان شي اصلاحات في 2015 درنا شي اصلاحات فيه، وعاوتاني 2019 عاد دخلنا لي ليغ وداكشي 2019 عاوتاني درنا وصوتنا عليه في لاسومبلي جينيرال اكستراوردينير وداز. دونك اليوم لي ستاتيو سون كونفورم على لا 3009 et la Fédération américaine de rugby, c'est l'une parmi les seuls dont les statuts ont été approuvés par le ministère. إذا تجمعنا مع الإخوان وقررنا درنا واحد المحضر وقررنا باش نوجدوا l'Assemblée générale. Nous avons prévu le 29 صيفطوا لي كونفوكاسيون 15 يوم قبل لجميع الفروق بدون استثناء، مام لي فروق اللي ما عندهم غير عام وما شاركوش حتى هما غادي يحضروا حتى هما يسون كونفوكي حتى هما لاسومبلي جينيرال غتكون ماشيه. هذا هو والمشكل الاخر بان وقيلا واش طلعتوا عليها ولا لا، الرساله الاخيره ديال رugby افريك en coordination مع وورلد رugby الجامعه الدوليه كتعطي واحد المهله ديلي دو ريغور au 1er mars. Si la fédération
si la fédération royale marocaine n'organise pas une assemblée générale, il sera radié. Il sera radié. Expulsé. Suspendu pour l'instant. إذا ما يمكنناش حنا نبقاو في هذه الوضعيه ونبقاو ثابتين وكنتسناو ما نبقاوش نشاركوا. المغرب سي ان مون فونداتور ديال لا رugby افريك وشارك. الرئيس ديالو السي عزيز مشى 17 عام هو على راس هذه المؤسسه، وكان واحد النتائج زعما كتشرف بالمغرب. ما يمكنناش حنا ما نقولوا اليوم الانترناسيونال ما عندنا ما كاين سي كيك شوز دو سيتواسيون نورمال. دونك قرينا باش نديروا لاسامبلي جينيرال باش يمكن نعاود الى استطعنا باش نحاولوا باش هاد لا سانكسيون هادي يمكن لنا تسحب، لان مازال عندنا واحد المهله هادي اللي يمكننا حنا الاخوان كلهم مقتنعين باش ندافعوا على الحقوق ديالنا. لان حنا شكون اللي يدافع عن الحقوق ديال المغرب في واحد المؤسسات دوليه ولا قاريه الى انا كون طونك مون دو كوميتي اكزيكوتيف غندير كاع المجهود ديالي يعني باش هاد الوضعيه ما تاثرش على المستقبل ديال رياضه الرجبي في المغرب. مجال السي ناصر، حنا بغينا نعتقوا الموقف لحقاش اخر اجال اللي عطات افريقيا رugby مع وورد رugby هو 31 مارس. دونك حنا عندنا لاسومبلي جينيرال 1 مارس. حنا عندنا على لو 29 دونك غادي نجيو قبل من هذيك سي لا في نعم لا في ديال لو برومي 29. كاينه شي 37 كلوب اللي كاينه منضويه تحت اللواء الجامعه الملكيه. حنا دابا 24 كلوب اللي مدينا بالجمع العام الانتخابي. هذا الجمع العام حنا ماشي بغينا نديرو جمع اخر، الجمع اللي تسجل هو اللي بغينا حنا يبدا. دابا فين بقات المشكله وهو كما قال السي ناصر الفراقي اللي كانوا قبل ما يتفعل الجمع العام اللي كان ديال اليوم كانت دارت لومبولوغاسيون ديال لي ريزولطا اللي داروا قبل وتحددوا لكل فرقه شنو هما لي نومبر دو بوان اللي يمكن تشارك بهم. دونك ملي غادي نصوتوا كل فرقه عارفين بليها مشى هذا الشيء تسينو فيه كاع لي مومبر فيدرو ديال الجامعه الاكسبتي تسينو فيهم. دونك كانت لومبولوغاسيون ديال السنتمال يمثلهم الرئيس كامسيني. كان عاوتاني لو رابور فينونسي لو رابور مورال حتى هو تكتب وتصيفط للكلوب. دونك حنا على هذا الاساس بغينا نمشيو نكملوا هذاك لاسومبلي اللي ما دارتش هي اللي بغينا نديروها في هاد لي نوم. دابا منين السيد الرئيس زاد ذاك العام ما كملوش دي كومبيتيسيون عاود رجع لينا لهذا العام نلعبوا لي كومبيتيسيون ديال العام اللي فات ما كانوش كملوا على اساس شي فراقي اللي كانوا داروا فوق فيه ما عندهمش حق يصوتوا ولا عاوتاني يلعبوا من جديد ولا شو عندهم الحق يصوتوا ولا هذا. المهم خلق لنا واحد شي صراعات شنو نقول لكم ما بقيناش عارفين الرugby فين غادي في المغرب. اللي كتهضر معاه يقول لك الرugby راه راجع للور راه شي تيقول لك تبقى شي يقول لك مات. وحنا 24 فرقه ماشي ساهله 24 فرقه من مختلف ربوع المملكه. ما كنسدوا الباب على حتى شي واحد اللي بغى يلتحق مرحبا به، اللي ما بغاش حنا غادي نديروا جهدنا باش نوقفوا هذا الرugby على رجلين ثاني ان شاء الله باذن الله. هذا هو الهدف من هذا الكونفرنس دو بريس باش نوضحوا الراي ديالنا وشنو فين كنا وفين غاديين باذن الله. سي موقف يعني ندخل خلينا نتمنى الله غير بغينا هاد لا سيتياسيون غادي ما تبقاش ان شاء الله. وحنا كناشدوا جميع الناس اللي هما محبين ديال هاد الرياضه وديال هاد اللعبه اللي كانت في الاوج ديالها ودابا كنسمعوا عليها انها غاده من السيء الى الاسوء.
نتمنوا على ان هذه البادره هذه كل هذا المشكل هذا ووقع هذا الجمع العام الانتخابي وتمشى الامور كما خصها تكون تفاديا كما قال السي ناصر السقوط ديال المغرب في متاهات مع المنظمات الرياضيه الدوليه على رugby افريك وورلد رugby. وانا كنتمنى من الله يكون هذا النداء هذا الجميع المكونات ديال الرugby باش يوضعوا حد لهذا التصرف هذا ويوقع هذا الجمع العام الانتخابي باش تكون واحد المكتب باش حنا كنشوفوا اصلا دابا حنا حنا في فيفري باقا الشامبيون ما بداتش ولادنا فهمتي كيتسناو كيتسائلوا انت غادي تبدا وانت ما غاتبداوش. اللي خصو يعرفوا الناس الرugby ماشي هو الفوت. واحد اذا كيلعب الفوت ما سدوا عليه غادي يمشي للزنقه وغادي يلعب الفوت. الرugby الا ما لعبش ما عندوش احتراف في كيلعب ولا ما مشاش غيدير غادي يمشي يلعب الفوت. حنا ضيعنا ناس احمد باش نأكد على تضافر الجهود باش ان شاء الله يكون هذا الجمع العام الانتخابي وتبدا المسيره عاوتاني من جديد ديال كرة الرugby عندنا في البلاد. لا سيما حنا عندنا كوادر تبارك الله كوادر مهمه بزاف اللي هي في رugby افريك او اللي كنلعبها دور كبير بما فيهم حكام دوليين اللي هما إذا ما نشوفوش هذا الشيء ونضيعوا هذه الفرصه هذه باش نحاولوا يكون هذا الجمع العام الانتخابي اقرب وقت باش ما نتعرضوش للعقوبات من طرف منظمات معترف بها دوليا واللي المغرب عاوتاني في مشاكل كباقي الدول اللي هي دابا في مشاكل واللي باقا ما حلتهاش مع الرugby افريك ولا مع الورلد رugby. ونتمنى الله التوفيق للجميع. السلام عليكم. أنا بغيت نسيستي على واحد بوان qui me semble très important. D'abord, la situation dans laquelle nous vivons actuellement, on a une fédération qui est absente, on a un président, un ancien président qui a déjà 2 mandats et qui subsiste encore, qui normalement, au point de vue statutaire, il doit ou bien provoquer l'Assemblée générale élective ou bien démissionner. Donc, un championnat qui n'a pas encore été entamé, un président absent, une liste qui a été présentée, une seule liste et qui a été bloquée. Donc, la recette il devient explosive. Donc, les clubs qui sont conscients ont provoqué une réunion entre eux. Ils ont, comme on a dit, ils ont entamé une procédure pour sauver le rugby. Je ne vais pas rappeler ce qu'a dit Bougza. Maintenant, on trouve devant une situation où il faut faire quelque chose. Sinon, on va le regretter toute notre vie. La chose qu'il faut faire, c'est une assemblée générale élective. Donc, nous avons entamé les démarches pour la provoquer pour prochainement, le 29 février. Nous avons convoqué l'ensemble des clubs du Royaume. Nous espérons réussir un challenge, étant entendu comme nous le faisons dans les règles et conformément au statut, au règlement statutaire et de la loi 3009. Maintenant, nous sommes à votre disposition. Nous sommes là pour vous répondre s'il y a des questions à poser. Voilà. سي بوكزر راسلتو الوزاره الوصيه شنو كان الجواب ديالها؟ باقي من شحال هادي باش راسلتوهم؟ نهار التأجيل تقريبا دابا شهرين واقيلا. كنمثلوهم ريغوليرمون كنصيفطو لهم دي كوريي كنعلموهم كاع داكشي اللي هاد لا ريونيون اللي درنا باش قررنا باش ندير واحد اللجنه اللي غتسهر على تنظيم الجمع العام
تا هو سكتنا اليوم السنه الجايه هاد لي كونفوكاسيون ديال لاسومبلي جينيرال اللي غتكون ان شاء الله ل 29 سكتنا اليوم درنا داكشي قانونيا درناه سكتنا الكوميتي اولمبيك سكتنا المينيستير ديال السبور ولا المس كاع لي زوتوريتي قلنا لا كلشي هادشي اللي نديرو حنا داكشي بالقانون حنا ما غنخرجوش من اطار القانون كاع فهمتي كاع داكشي اللي في لي ستاتيو حنا كنطبقوا من نهار وقع هادشي حنا ما عمرنا ما خرجنا من الشرعيه ديال هادشي ديما لا دون ليغاليتي لا ستريكت ليغاليتي اي دون لو ريسبي دي تيكست دو لوا et les règlements généraux et les statuts. Les statuts généraux ديالنا sont clairs باينين واضحين كعندنا الصلاحيه باش نخدموا الجامع العام لان كيقول لك اما الرئيس اما الثلث هادشي راه مكتوب زعما حنا ماشي سمعنا شي حاجه من الناس هادشي كلشي دار بالقواعد ديالو لي كونفوكاسيون مشاو 5 سنين من قبل حنا باش نديرو راسنا باش هاد لاسومبلي جينيرال تكون وهادشي اللي زعما قانونيا داكشي اللي خصنا نديرو درناه تو لي كونديسيون ولا لي زوبليغاسيون ديالنا حنا المسائل كلها مضبوطه انتم دابا في المكتب اسمح لي انتم في المكتب شحال انتم في المكتب ديال الجامعه 15 شكون اللي 10 اللي قدموا الاستقاله اذا بقاو 5 اذا ديجا فوالا وفي 3 عندكم في دوك 5 عامين ما حضروش اذا انت هما قول بقى الرئيس وقيله ما بقاش كيفاش واحد كياخذ القرارات ما يمكنش وفينا هما اللجنات وفينا هما ما كياخذ قرارات وبصيفتك انت نائب الرئيس كياخذ قرارات نعم فين هادي سي دي ديسيزيون بيغمون دير السارود في جيبو لا وجا لو ريبريزونطون ديال باش يستقبلوا ما كاينش باش هذه شهر ومشى لا فيدراسيون ولقى الباب مسدود وي نص ساعه وشاف حالته ولا ساعه وشاف حالته سافا Il a appelé. ما مسوقش عالم باينه عيط عليه ولا فاني كري il a envoyé une convoque enfin il a envoyé un équipe pour une semaine avant ماشي غير جاو pour un rendez-vous il oui a demandé une réunion avec le président et le représentant ديال الرugby africain là باش يستقبلوهم يشوفوا كيفاش لا سيتواسيون اذا اليوم il y a un blocage il y a un blocage il y a un blocage et la seule solution اللي كتعطينا القانون هو باش ننظموا الجامع العام الانتخابي هذا هو الحل ما كاينش حل اخر من غير الى الوزاره الوصيه قررت حاجه اخرى هذا هو سينون راه نعم لا حنا اون ريسبكتي لي ديلي 15 جور اسمها les convocations au club les clubs les ligues ou les instances 15 jours avant ce qui a été fait dans les délais il y a pas des démarches درناها et on n'a pas adressé un courrier à disons les autorités هذه سي نصر d'autre part كاين احنا on voudrait communiquer avec vous sur ça احنا on compte beaucoup sur les médias ou la presse pour faire valoir هادشي باسكو شو ما نعيشوا هادشي un président qui a entamé 2 mandats qui ne veut pas provoquer d'assemblée générale qui ne veut rien faire واحد شوف كاع je ne sais pas واش في المغرب Bonsoir tout le monde, je m'appelle Michel, je travaille pour la coopération. J'ai 2 petites questions. La première, est-ce que c'est une situation inédite? Et la seconde, est-ce qu'il n'est pas trop risqué de choisir la date du 29, soit la veille du délai de rigueur? Alors, c'est une situation inédite, effectivement.
Sauf que le président actuel, il a vécu le premier mandat d'Yellow, la défection, la même chose, les 2/3 de l'ancien bureau, il y a son premier mandat. Voilà. Donc aujourd'hui, nous n'avons jamais vécu une situation pareille. À telle enseigne qu'on peut dire, est-ce que vraiment on est dans un état de droit? Est-ce qu'une personne peut décider de son propre chef d'organiser, de fermer les locaux d'une institution, d'une administration? Il y a le principe de la continuité du service public, mais il y a إدارة تمشي وتخلي الناس ما يخدموش وتقول لهم صافي وتحلى نهار تبغي نهار تشقلي. Aujourd'hui, c'est on peut, je ne sais pas comment vous qualifier la situation dans laquelle aujourd'hui nous sommes dans une période où les décisions qui sont prises par le président de son propre chef sont dans l'illégalité absolue. Absolue. Il ne peut se baser sur aucun texte. Aujourd'hui, pour prendre les décisions qu'il prend, il a la seule décision qu'il doit prendre, qu'il devait prendre, c'est soit de provoquer une assemblée générale ordinaire, puisqu'il avait reporté, soit de provoquer une extraordinaire, mais là il aurait fallu les 2/3, ce qui n'est pas le cas. C'est une question, le rapport de force aujourd'hui. Là, nous estimons que nous avons une majorité de clubs. Nous avons une majorité de clubs qui ont adhéré au projet qui a été présenté. On n'est pas là pour la présidence de la France. Nous avons travaillé pendant pratiquement plus d'une année pour mettre en place un projet global de développement du rugby à travers le Maghreb. On n'est pas venu pour. Notre ambition, c'est de faire redresser la barre et provoquer un changement qualitatif. C'est aujourd'hui ou jamais. Nous avons vécu une dizaine d'années, ça fait une décennie, que nous vivons dans un marasme général. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que nous sommes dans des guerres, dans des conflits, et on n'en sort pas. Et là, au moment où il y avait peut-être une lueur d'espoir, je ne dis pas qu'on aurait peut-être, mais au moins on avait l'espoir que c'était peut-être l'occasion de faire une transition, parce que évidemment nous ne sommes pas éternels, il va falloir passer le témoin à une autre génération. Là, ça fait notre temps, notre avenir est derrière nous, hein. Donc c'était en fait une phase transitoire pour permettre au rugby marocain de retrouver son éclat, de retrouver sa place qu'il mérite. Voilà. Donc c'est une situation inédite qu'on n'a jamais vécue. Et je ne sais pas si d'autres fédérations ont vécu le même problème. Je ne sais pas. D'abord, on est en porte-à-faux sur le plan de réglementation et des règles et des lois internes marocaines, et on porte-à-faux vis-à-vis des règlements internationaux. Vous savez qu'il y a une hiérarchie des lois. Et là, puisque nous respectons le droit international, nous aussi nous devons nous conformer aux principes, aux règles, aux valeurs qui sont édictées par World Rugby. Sinon, on ne serait pas membre. Il y a des principes fondamentaux sur lesquels on ne peut pas transiger. L'un des principes de la gouvernance, il faut que les membres qui dirigent une institution soient élus périodiquement, c'est-à-dire tous les 4 ans, et avec la limitation de 2 mandats de World Rugby et de Rugby Afrique. Le président actuel qui va se représenter, il va faire son 2e mandat et c'est terminé. Il n'y a pas de dérogation, il n'y a pas. Donc Bill Beaumont qui se présente bientôt pour son 2e mandat, l'anglais, il ne va pas faire plus que 2 mandats. Voilà, c'est tout. Ce que nous demandons, c'est de respecter la légalité nationale, des règles internationales et internationales, pour rester être conforme. Nous devons respecter la conformité. On ne peut pas aujourd'hui se cacher derrière, dire là, on fait fi de tout ce qui est sur le plan international, si nous, non seulement de l'image, mais de la présence
etc., etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on va dire à tous nos jeunes Marocains qu'il n'y a pas d'équipe nationale, à tous les filles qui jouent à 7 et qu'on commence à développer le rugby féminin, à nos U20 qui doivent se déplacer, on leur dit non, c'est terminé. Il y a plus, à nos éducateurs, on leur dit il n'y a plus de stage. Parce que qui c'est qui délivre les diplômes? Niveau 1, niveau 2, haute performance, c'est World Rugby qui délivre. Tous ces niveaux, c'est World Rugby qui les délivre. Donc la formation des arbitres, la formation des éducateurs, des préparateurs physiques, de tout ce qui est médical, tout ça. Alors il y a tout un programme. Il y a tout un programme qu'on doit mettre en place cette année de formation. Et il est en danger par rapport à l'Assemblée générale. Ah oui, on est en danger. On risque de revenir dans une situation, parce que ce n'est pas la première fois. Le Maroc a déjà été suspendu. Pourquoi il a été suspendu? On va refaire encore de l'histoire. Parce que le Maroc n'a pas été joué au Kenya. Il y a une dizaine d'années. On n'a pas été joué au Kenya. Et Rugby Afrique avait donné les ressources. Le ministère avait donné les ressources. Et le Maroc n'a pas été. Et on s'est retrouvé du groupe A au groupe C. Eh oui. Et pendant 3 ou 4 ans, on n'avait plus d'arbitres internationaux. On n'avait plus de techniciens de haut niveau. On n'avait plus de formation. On n'avait plus rien. C'était le vide complet pendant 3 ou 4 ans. Depuis, on a essayé les 4 années. Il y a des choses qui ont été réalisées. Tout n'est pas négatif. Il y a eu des choses qui ont été réalisées. C'est loin d'être parfait. Mais si aujourd'hui on ne met pas et on ne respecte pas la légalité sur le plan national et international, alors on va être privé de tout ce programme-là. On ne pourra pas on va être exclu. Et ce serait quand même dommage. Ce serait dommage. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a décidé, de reporter l'Assemblée générale pour les raisons que vous imaginez. Et comme ça, c'est tout un pays qui va être privé pour le bon vouloir d'une personne, sans rentrer dans les détails. Pardon, c'était quoi la deuxième question de football? C'est quoi? Juste par rapport à la date que vous avez fixée. Non, parce qu'il fallait respecter des délais. 15 jours. On ne pouvait pas faire autrement. Sinon, notre Assemblée générale aurait été contestée. Même un peu plus tôt, c'était pas. Non, on pouvait. Il fallait réunir. Il y avait des délais incompressibles parce qu'il fallait faire signer tout le monde. La commission qui a veillé à ce que tout le monde soit notifié à temps, que la convocation de l'Assemblée générale soit faite dans le formalisme le plus strict. Donc tout ça, ça a pris du temps. Mais il n'empêche rien, on pourra toujours, si jamais, et j'espère que cette Assemblée générale va aboutir, le lendemain, ça va se négocier avec et c'est ce qu'attend Rugby Afrique, je vous le dis. Rugby Afrique ne conçoit pas, je le dis, je le crie haut et fort, Rugby Afrique ne conçoit pas la suspension de Maghreb des compétitions, je vous le dis. Et ils feront le maximum pour sauver ce qu'il y a à sauver. Et nous, on est là évidemment, pour aller dans ce sens. On va tout faire pour ne pas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Miloud, le plus vieux au Maroc, pratiquant de rugby. بغيت نعرف واش مدير الرياضه واش استدعى ولا ما استدعاش. هادشي شوف الحوايج اللي ما كنعرفهمش السي ميلود ما نقدرش نقول. انا اللي كنعرف باللي حنا راسلنا الوزراء كتبنا ليهم هادشي اللي كاين. شي حاجه اخرى ما نقدرش نقول لك وما غندخلش معك في هذا النقاش. شكرا. وي مسيو كنت باغي تحط شي سؤال؟ تفضل. انا سؤالي بالنسبه للسيد رئيس الجامعه هو عضو في اللجنه الأولمبية، واش كان تحرك في اتجاه اللجنه الأولمبية؟
دابا بغيتو تجروني في واحد التيران ديال تري غليسون ياك واحد التيران تري غليسون اي بوليتيك جو ne fais pas شوف انا جو في دو سبور نقولها لكم نعاودها لكم moi je suis né dans ce quartier là هنا ياك في هذا الكارتي هذا ونهار حليت عيني وانا كنلعب الرugby ولا فامي ديالنا كلها كتلعب الرugby وهاد الاصدقاء اللي كتشوفهم كلهم تا هما تيلعبوا الرugby وهاد الدراري اللي كتشوفوا راه ولاد الناس اللي كتشوفوا في الستاد كيجريو وداكشي وهاد دي مامون اللي كانوا هنا توتالور سي اون غروند فامي ياك هضروا معايا على هادشي على لي فالور دو الرugby هضروا لي على الديفلوبمون هضر لي على بروموسيون ما تهضر لي على اكس و واي جو ني اوكين دوني جو ني اوكين دوني وما غنهضرش على هادشي لان سير on va parler des absents. Ah non, mais non, je ne peux pas répondre à leur place. Je suis désolé, c'est pas parce que. Mais il y a quand même des règles à respecter. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi et laisser. Ce sont des instances. عندهم تا هما les obligations ديالهم دونك ما ندخلوش في هاد الاعتبارات اللي ما غاديش اللي ما غتوصلنا حتى شي حاجه. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez Je voudrais ajouter une chose. C'est déjà Nasser tout à l'heure a soulevé un point, mais très brièvement, en ce qui concerne un projet sportif de développement. On a travaillé sur un projet sportif de développement qu'on a mis en place, qu'on aimerait mettre en place, Inch'Allah. Ce projet, vous pouvez nous poser des questions là-dessus, concerne le développement du rugby pour sortir du marasme antécédent. Il faut le dire franchement, احنا راكنا المغرب كان في 19e place mondiale تاع 47e. Il faut se poser des questions. C'est clair, le résultat est là. On ne va pas se cacher la face. Donc, nous espérons, avec l'ensemble des clubs, contribuer au développement du rugby. Nous avons au niveau du COC et avec collaboration des clubs, l'OCK, le RUS, etc., commencé à travailler là-dessus. On attend pas que on a déjà commencé à travailler avec les écoles. On va passer à un autre niveau. Là, vous pouvez compter sur nous pour, Inch'Allah, lors de l'Assemblée élective, connaître toutes les grandes lignes de ce projet. On va vous expliquer en quoi consiste ce projet pour sortir de ce malade. Est-ce que vous avez une C'est bon, hein? C'est bon, merci. C'est le lieu de l'Assemblée. Le fief. Le fief, on va le faire ici. Mais on va pas ici, on va c'est un club qui a été créé en 1920, je crois, le 29, 19, 20. Le lieu, il est plein d'histoires. Il a des générations et des générations et des générations. Si ces bâtiments pouvaient parler. On aimerait bien le faire à la fédération, siège de fédération, mais il est fermé. Voilà. Et d'une part, il est fermé, et d'autre part, moi je voulais dire, moi j'étais voir ce siège. Il n'est pas. Reste positif, n'essaie pas de noircir le tableau. Il est déjà noir. On va pas faut laisser un petit peu de positiver. Alors je voudrais rajouter vous remercier. Parce que sans vous, la parole ne porte pas très haut, vous savez très bien, sans les médias et sans les journalistes, qui sont des partenaires évidemment incontournables. Je vous invite, oui, évidemment, le 29. Et certainement, on refera une petite compte tenu de l'évolution des choses, on ne sait pas comment ça va évoluer. On essaiera de garder le contact pour échanger avec vous, parce que votre avis aussi est important. Le fait d'exposer ce qui se passe au rugby, on n'en parle pas beaucoup, malheureusement. J'aurais souhaité vous parler de projets
à moyen terme, j'aurais souhaité vous parler un petit peu de la promotion, de ce que peut faire le rugby pour les jeunes, sur le plan social, parce que c'est important. Il n'y a pas que le sport, il y a aussi l'aspect social, éducatif. Les choses que nous faisons pour nos jeunes qui sont là et qui n'ont pas parfois les moyens. Donc là, nous aidons modestement, nous contribuons modestement si on arrive à aider 2 ou 3 personnes ici pour pouvoir faire une formation ou des diplômes ou là, les insérer dans le monde du travail. Nous, on le fait à notre... Avec ce outil, on n'a pas... C'est une aussi de nos missions. C'est de permettre à des jeunes qui sont dans le besoin, parce que le rugby a été un vecteur de promotion sociale. Si vous pouvez vous imaginer le nombre de jeunes qui sont partis d'ici depuis 40 ans, de ce quartier-là. Alors, je ne sais pas combien, peut-être une trentaine, une quarantaine, je ne sais pas, plus, qui sont partis d'ici et qui ont joué et qui sont aujourd'hui mariés avec des enfants, qui sont en France, dont leurs enfants jouent, qui sont insérés et qui donnent vraiment l'image du coq. Et qui participent à l'évolution du rugby français. Il y en a beaucoup qui ont réussi dans leur vie. Je ne parle pas de Bouteti qui est arrivé au top 14, je ne parle pas de Lemouni, je parle des joueurs qui sont, grâce au rugby, qui sont partis il y a 25 ans et qui aujourd'hui, ils ont une situation, ils ont des enfants. C'est ça aussi notre rôle. Ce n'est pas uniquement de jouer. C'est vrai de jouer. Nous avons un rôle éducatif, mais nous avons aussi, et nous devons, c'est un de nos devoirs, c'est d'aider tous les jeunes Marocains. Et Dieu sait s'il y en a qui sont ambitieux. On avait des joueurs qui ont joué à haut niveau. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a encore des clubs qui nous sollicitent. Et là, les choses sont plus difficiles. C'est vrai qu'il y a 25 ans, c'était très facile. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'envoyer un jeune en Europe, enfin, notamment en France, pour étudier. C'est très difficile. Mais on essaye. Voilà. Je vous remercie beaucoup et j'espère que vous avez passé une bonne... Merci beaucoup.